Assalamualaikum, salam sejahtera. So we continue on our next lesson. Okay, type of organic reaction. So there will be four main types of organic reaction. So which is addition, substitution, elimination, and rearrangement. Other than that, we also have oxidation and reduction. Okay. So but in our syllabus is only cover addition, substitution, and elimination reaction. Okay. So take a look the meaning of that reaction. Okay. So the first addition reaction. So addition reaction is a reaction in which atoms or group of atom is added to the carbon multiple bond. Alright. Substitution reaction is a reaction in which an atom or group of atom in a molecule, okay, especially usually it is involved functional groups, okay, is replaced by another atom or group of atom. So substitution means replacing atoms or group of atom with other atoms or group of atoms. Elimination is a reaction in which atoms or group of atoms are removed, right, from carbon atoms of a molecule to form a multiple bond. So means that elimination is about losing some of atoms or group of atoms to form multiple bond. Okay, so we go to the rearrangement. Rearrangement is a reaction in which atoms and bonds in a molecule change position and occurs when a single bond then reorganize the bond and atoms. So rearrangement is about the they still have same number of atoms and group of atoms, but in different bond or the structure. Alright. So there will be a specific reaction for addition, such as electrophilic addition and nucleophilic addition. Okay, and also substitution, there will be a specific type of reaction which is free radical substitution, electrophilic substitution, and nucleophilic substitution reaction. Alright, so if you realize that in the name of the reaction we have an electrophilic, nucleophilic, free radicals, electrophilic, and also nucleophilic, means that, okay, those refer to the electrophile or nucleophile or free radical that attack organic compound. So the species that attack our organic compound is important for us during determination of type of reaction. Okay, next we go to the addition reactions. Okay, so we know that addition reaction is an addition of atom or group of atom to the carbon multiple bond. So what is the example of carbon multiple bond? Okay, so carbon multiple bond is such as carbon-carbon double bond, carbon-carbon triple bond, and carbon double bond O. Alright, in aldehydes and ketone. Alright, so addition reaction. So addition reaction, we know that is addition of atom or group of atoms. So if we look at the chemical reaction, here we have carbon-carbon double bond. Okay, so after the reaction, we can see that there is an addition of bromine, two bromine atom in the organic compound. Okay, so kalau kita dah nampak, okay, so organic compound kita sebelum tak ada bromine, selepas tu ada bromine, selepas reaction ada bromine, maksudnya itulah addition reaction kita. So kita boleh daripada reaction ni kita boleh tentukan itu adalah addition reaction. Okay, so sebelum tak ada, selepas ada. Okay. So macam mana kita nak tentukan sama ada dia electrophilic ataupun electrophilic addition. Okay, so kita tahu that, okay, so kita tahu carbon-carbon double bond tu adalah, okay, carbon-carbon double bond tu adalah rich electron, rich electron. So kalau rich electron maksudnya dia adalah apa? Dia adalah nucleophilic site. Okay, so bila kita ada dalam organic compound kita ada nucleophilic site, siapa yang akan attack dia? Okay, siapa yang akan attack nucleophilic site which rich in electron? Okay, so yang attack of course lah electrophile. Okay, so electrophile kita dalam Br2 ni siapa? Electrophile kita tahu contohnya adalah cation. So kita punya electrophile adalah Br+. Okay, sebab tu kalau kita dah determine siapa spesiesnya, kita determine siapa spesies yang attack kita punya organic compound, kalau dia adalah electrophile, sebab tu kita dapat nama electrophilic addition. Okay, so maksudnya kita determine sama ada dia addition, elimination ataupun substitution dulu, and then baru kita determine nucleophilic site. Dah determine nucleophilic site ataupun electrophilic site, baru kita determine the species which attack our organic compound, either electrophile or nucleophile.
Okay, so untuk next example, okay, example nucleophilic addition. So dekat mana addition dalam tindak balas ni? Okay, so this one will be the carbon multiple bond kita, which is carbon double bond O. Okay, so sebelum tu tak ada CN, tapi selepas kita nampak ada tambah CN. So ini adalah addition reaction. Okay, so lepas kita dah tentukan the addition reaction, kita tentukan pula carbon dia. Okay, so carbon dalam carbonyl kita ni sama ada dia rich ataupun poor. So kita tahu carbon bila dia bond dengan O yang lebih elektronegatif, so O adalah partially negatif, carbon adalah partially positif. So maksudnya carbon ni yang partially positif ni adalah poor electron. So kalau poor electron, carbon tersebut adalah electrophilic site. Okay, carbon tersebut adalah electrophilic site. So kalau organic compound kita, which refer to the carbon that double bond O, okay, itu adalah electrophilic site. Siapa yang akan attack dia? Okay, attack by. Okay, so carbon tu poor electron. Siapa yang suka poor electron carbon? Yes, yang suka poor electron carbon adalah nucleophile. So yang akan attack kita punya organic compound ni adalah nucleophile daripada chemical reagent, which is apa? Cn-. Okay, sebab tu Cn- dia attack dengan carbon yang partially positif. Alright. Sebab tu kita dapat nama nucleophilic addition. So kita tak tulislah nucleophile addition, kita tulis dia nucleophilic addition, which refer to the nucleophile yang attack kita punya organic compound. Alright, seterusnya kita pergi pada substitution reaction. So kenapa kita kata dia substitution reaction Okay, so kenapa substitution reaction? So substitution reaction ni reaction which an atom or group of atom in a molecule is replaced by another atom or group of atom. Maksudnya kat sini berlaku penukar gantian. Okay, maksudnya sebelum reaction kita ada atom X katakan, tapi dan selepas reaction tu atom X dah tak ada tapi diganti pula dengan atom Y. So kat situ berlakunya penukar ganti. Okay. So kat sini kita nampak lah, okay, dalam chemical reaction yang ni Okay, so kita tengok kat situ kat sini ada UV. So maksudnya bila ada UV ni berlaku apa? Berlaku homolytic cleavage. Homolytic cleavage ni sebelum ni kita belajar dia akan produce apa? Dia akan produce free radical. Okay, so kalau kita nampak kat sini ada 3H. Okay, atom ni ada 3H, kat sini ada 3H. Kat sini masih 3H tapi kat sini dah tinggal 2. Maksudnya okay, one hydrogen atom is replaced by one chlorine atom. So kita nampak kat situ satu H ditukar oleh satu chlorine atom. So dia adalah substitution reaction. Dan since bila kita ada UV tadi, okay, kalau halogen jumpa UV akan berlaku homolytic cleavage, akan menghasilkan free radical. So free radical ni yang akan attack free radical ni akan attack kita punya organic compound. Okay, sebab tu dia jadi free radical substitution reaction. Okay. Okay, seterusnya kita ada aromatic ring. Okay, so aromatic ring kita tahu dia rich electron. Okay, sebab ada double bond. So dia adalah rich electron. So dia adalah kita kata dia adalah nucleophilic site. Okay, so siapa yang attack nucleophilic site kita? Baik. Okay. Since nucleophilic site kita rich electron, so siapa yang species yang suka carbon with rich electron? Electrophile ke nucleophile? So yang akan suka attack nucleophilic site ni adalah electrophile. So dalam kes ni kita ada Br+. Okay. So sebenarnya dalam benzin, okay, dalam benzin actually is setiap carbon ada satu H. So dia akan ambil mana-mana satu H untuk digantikan dengan Br+ tadi. Okay, so siapa yang attack kita ni benzene ring tadi? Electrophile. Sebab tu nama dia electrophilic substitution reaction. Okay, so nama electrophilic ni adalah bergantung pada spesies yang attack nucleophilic site, which is electrophile. Jadi lah electrophilic substitution. Okay, so seterusnya, okay, dekat mana substitution reaction dia? So substitution reactionnya, so kalau kita tengok, okay, sebelum tidak balas kita ada bromine atom dalam organic compound kita, and after the reaction bromine atom is substituted by hydroxyl group. So kat situ dah obvious lah. Okay, kita boleh nampak bromine diganti oleh OH. So itu adalah substitution reaction. So macam ni kita nak tentukan sama ada substitution ni electrophilic ke nucleophilic substitution. So macam biasalah kita determine lah. Okay,
Kita determine apa? Kita determine carbon ni. Carbon partially positif ke negatif. Okay, so since carbon tu dia bond dengan bromine. Bromine ni elektronegatif. So dia akan jadi partially negatif. So carbon which bond to halogen atom is partially positive. So bila partially positif, dia adalah carbon tu adalah poor electron. Okay. So kalau dia poor electron, maksudnya dia adalah jenis apa? Nucleophilic ke electrophilic side? So dia adalah jenis electrophilic side. Okay, siapa yang akan attack electrophilic side? Okay, attack by nucleophile. Sebab nucleophile rich electron kan. Electrophilic side poor electron. So nucleophile ni akan datang donate electron. Okay, so that's why dia akan jadi apa? Dia akan jadi nucleophilic substitution reaction. Okay, next kita pergi pada elimination reaction. So elimination reaction ni kita tahu removal of atom or group of atoms from our organic molecule, okay, to form multiple bonds. So maksudnya atom dia eliminate, kita buang. Maksudnya sebelum tak ada, sebelum ada, selepas tak ada. Dan then daripada single bond dia jadi double bond ke triple bond. Maksudnya from single it change to multiple bond. Okay. So when we look at the reaction, okay, so dalam reaction ni kita ada H dengan Cl. Tapi produk dia dah tak ada dah. Okay. Bila produk dia tak ada, yang kita nampak C single bond C, dia jadi C double bond C. So maksudnya kita eliminate apa? Kita eliminate small molecule. Dalam kes ni kita eliminate HCl. Some of other reactions ni dia akan eliminate H2O pun ada juga. So dalam kes ni dia eliminate hydrogen dengan chlorine atom to form carbon-carbon double bond. So that one is elimination reaction. Okay, ini adalah rearrangement. So rearrangement ni ada reaction is which atom and bond in a molecule change position. So maksudnya number of atom. Biasanya rearrangement ni bilangan atom dia sama, tapi susunan dia dah berbeza. Okay, so contohnya dalam reaction sebelum dan selepas ni. Okay, so example kat sini kita ada C double bond C, tapi kat bawah ni dia jadi C double bond O. So kat situ ada berlaku rearrangement. Tapi kalau kita kira bilangan atom dia, okay, so kat sebelah kiri pada reaktor ni bilangan karbon masih 1, 2, 3, 4. Okay, hidrogen 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hidrogen masih 8, lepas tu kita ada O 1. Dan selepasnya bilangan karbon 1, 2, 3, 4 masih 4. Hidrogen kita ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan O masih 1. Nampak tak? Okay, so dalam rearrangement dia punya formula molekul ataupun bilangan atom dia tak sama. Cuma kita kata susunan dia tu berbeza. Okay, so contoh seterusnya pun sama lah. Okay, so kat sini kita nampak OH tu dia bond pada primary carbon. Okay, OH bond pada primary carbon. Tapi yang ni pula OH nya dia bond pada secondary carbon. Okay, so kat situ bilangan atom masih sama lah. So cuma kita obviously kita nampak lah OH tu bertukar tempat. Yang mana mula-mula tu dia bond pada primary carbon. Dan yang second one tu selepas dia nak balas, OH tu pula bond pada secondary carbon. Okay, sebelum kita proceed untuk discuss exercise page 42, kita betulkan sikit kita punya soalan nombor 1 tu. Sepatutnya ada 3 carbon tu, so awak kena padamkan CH3. Okay, lepas tu yang CH2 tu awak ganti dengan 3. Okay, untuk yang produk pula, hujung ni CH3 ni, okay, padam gantikan dengan CH2. Okay, boleh Alright, so sebelum kita nak determine type of reaction, so kita kena determine main reaction dia dulu, sama ada addition, substitution ataupun elimination. So nak identify yang 3 tu, so kena tengok kita punya organic molecule sebelum dan selepas tindak balas. So soalan nombor 1, kalau kita tengok kita ada Br kat sini, and then kita ada 3H kat situ. Okay, dan kita tengok produk kita, Br dah hilang. Okay, kita lost Br dengan 1H. Okay, so dah tak ada. And then apa yang berlaku adalah daripada carbon single bond carbon ni dia akan jadi carbon double bond carbon. So there is a formation of multiple bond kat situ. Okay, so ini adalah tindak balas elimination sebab dia eliminate HCl. So type of reaction adalah elimination reaction. Okay, so untuk elimination reaction ni tak ada electrophilic elimination, tak ada nucleophilic elimination, tak ada. So dia elimination saja. Alright. So seterusnya soalan nombor 2. Okay, sebelum kita ada CH3, selepas kita ada CH3, CH2Cl 1H diganti oleh 1 chlorine atom. So kita ada substitution reaction. Kita
ada substitution reaction. So, okay, since kita ada substitution reaction, tapi depan dia apa? Electrophilic ke, nucleophilic ke, free radical. Okay. So, kalau kita tengok pada reaction, nampak tak kat sini kita ada UV. Definitely kalau kita ada UV kat situ, mestilah kita ada homolytic cleavage. Okay. Bila kita ada homolytic cleavage, dia akan produce apa? Dia akan produce free radical which attack kita punya organic compound. Okay, so nama reaction kita adalah free radical substitution reaction. Okay, boleh macam tu. Kita tengok contoh yang ketiga. Okay, kat sini kita ada carbon-carbon double bond. Tiba-tiba kat sini ada addition atom Br. Sebelum tu tak ada kan? Tapi selepas tu ada atom Br. So obviously lah itu adalah addition reaction. Okay, addition reaction. Tapi kalau kita dah ada addition reaction, sebelum tu pula electrophilic addition ke nucleophilic addition. Okay, so kalau kita nak tahu, kita determine lah. Okay, carbon-carbon double bond kita ni adalah rich electron. Okay, sebab kita tahu rich electron ni contohnya apa? Contohnya adalah multiple bond, carbon-carbon double bond, carbon-carbon triple bond ataupun benzene ring. So bila dia rich electron, so maksudnya dia adalah apa? Dia adalah nucleophilic site. Nucleophilic site. Okay, so siapa yang akan attack nucleophilic site? So nanti saya tanya yang tu. Attack by. Okay, so biasanya yang suka nucleophilic site yang rich electron ni adalah electrophile. Okay, so daripada bromin ni akan ada electrophile. So siapa electrophile kita dalam reaction ni? Dia adalah Br+. Okay, so dia akan Br+ is added to the carbon double bond tu lah. Okay. So since dia electrophile, so nama reaction kita dia akan jadi electrophilic addition reaction. Okay, so soalan nombor 2 pula. Okay, kita nampak apa sini? Satu H substituted by 1 chlorine atom. So ni adalah substitution reaction. Okay, so spesies apa yang attack kita punya organic compound ni? Okay, nampak tak ada UV? So kalau ada UV ni maksudnya berlaku homolytic cleavage. Okay, terhadap chlorine atom lah. Okay, so dia akan menghasilkan free radical. So nama reaction kita adalah free radical substitution reaction. Okay, free radical substitution reaction. So what type of cleavage occurs in this reaction? So type of cleavage reaction dia adalah apa dia tadi? Homolytic cleavage. Okay, kita teruskan dengan question number 3, page 43. Name the type of reaction below. Okay, so untuk nombor 1 ni, kita ada benzene ring. So benzene ring ni ada multiple bond. So definitely kalau dia multiple bond ni, maksudnya dia adalah nucleophilic site. Okay, rich electron ni, nucleophilic site. So siapa yang akan attack dia? Okay, sebab dia rich electron kan. Okay, rich electron. So siapa yang attack dia? Spesies yang miskin electron, which is electrophile. Okay, so yang ada attack dia adalah electrophile. So nama dia electrophilic. Okay, so kita tahu dalam benzene ring ni, okay, dalam benzene ni setiap karbon ada satu H. Okay, jangan lupa yang tu Dan kita nampak, okay, ni H masih ada, H masih ada, H masih ada, H masih ada, H masih ada. Tapi dekat sini H diganti dengan CH3. Okay, H diganti dengan CH3. So ini adalah substitution reaction. So nama dia electrophilic substitution reaction. Alright. So seterusnya pula. Okay, so kita tengok pada kita punya ni organic compound. Okay, kita ada carbon multiple bond juga. Okay. Dan pada produk pula, daripada C double bond OH kita ada pertambahan pula, tertambah CN pada carbon. So itu adalah addition reaction. Addition reaction. So addition apa? Electrophilic addition ke, nucleophilic addition ke kan? Okay, so kita tahu dalam carbonyl group, carbon dia attach dengan oksigen yang lebih elektronegatif. So oksigen ni akan jadi partially negatif, carbon jadi partially positif. So carbon yang partially positif ni adalah poor electron. Okay, which is dia adalah electrophilic site. Okay, siapa yang akan attack electrophilic site? Yang attack adalah yang attack by
nucleophile. Okay, so nama dia akan jadi nucleophilic addition reaction.